আর এই মুহূর্তে আমরা নজর রাখবো মহাকুম্ভের দিকে। মহাকুম্ভের পদপৃষ্ঠ অমাবস্যায় শাহী স্নানের সময় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, হুড়োহুড়িতে ভেঙে যায় ব্যারিকেড। ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানে গিয়ে পদপৃষ্ঠ হয়েছেন পূর্ণার্থীরা, আহত হয়েছেন কমপক্ষে 20 জন পূর্ণার্থী। যে ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন মহাকুম্ভ। আমরা জানি আজ মৌনী অমাবস্যা এবং মৌনী অমাবস্যায় শাহী স্নানের সময় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, হুড়োহুড়িতে ভেঙে যায় ব্যারিকেড। ত্রিবেণী সঙ্গমের ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন, সেখানে স্নানে গিয়ে পদপিষ্ট হয়েছেন পূর্ণার্থীরা, আহত হয়েছেন কমপক্ষে 20 জন পূর্ণার্থী। মহাকুম্ভের দিকে আমরা নজর রেখেছি। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট অমাবস্যায় শাহী স্নানের সময় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, হুড়োহুড়িতে ভেঙে যায় ব্যারিকেড। ত্রিবেণী সঙ্গম, সেখানে স্নানে গিয়ে পদপিষ্ট হয়েছেন 20 জন, অন্তত 20 জন পূর্ণার্থী আহত হয়েছেন, তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে শাহী স্নান। আরো একবার আপনাদেরকে জানাবো, আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে শাহী স্নান, কারণ পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে মহাকুম্ভে। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট অমাবস্যায় শাহী স্নান, অনুমান করাই হচ্ছিল প্রায় 10 কোটি মানুষের এখানে ভিড় হবে শাহী স্নানের জন্য। প্রশাসনের তরফ থেকে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, কিন্তু অমাবস্যায় শাহী স্নানের আগেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, হুড়োহুড়িতে ভেঙে যায় ব্যারিকেড। প্রতিনিধি अमित कुमार सिंह এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সরাসরি অমিতের সঙ্গে যোগাযোগ করব। अमित, सबसे पहले जो सवाल सामने आ रही है कि महाकुंभ मेले में मची भागदौड़ जिसके वजह से ये हादसा हुई है, कि क्या घटी थी उस वक्त? देखो হয়েছিল ওইখানে কি হয়েছিল কি कुछ औरतें थी जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके वजह से वहां पर भगदड़ सी स्थिति मच गई। वो आगे पीछे हुई, धक्का मारी, बैरिकेडिंग टूट गई और उसके बाद क्या हुआ कि बैरिकेडिंग टूटने के बाद वहां पर एक भगदड़ सी स्थिति बन गई। इसमें 20 से 25 लोग घायल हुए हैं और जिनको जो मेला क्षेत्र में जो अस्पताल है उसी अस्पताल में उनका इलाज इस दौरान चल रहा है। और जो यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए भी यहाँ से लिफ्ट कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कई महिलाओं को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आईसीयू में रखा गया है। और फिलहाल संगम की अगर हम बात करें तो संगम पर आम लोग लगातार वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं इस वक्त संगम नोट पर हैं और जो धीरे धीरे पावन डुबकी लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक अखाड़ों की स्नान की अगर हम बात करें तो अखाड़े जो हैं वो शायद आज स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी के दिन स्नान करेंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। जी अमित, यहाँ पे और एक सवाल सामने आ रही है कि प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था भी की गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से 454 व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था कि 8 से 10 करोड़ लोग आज दिन भर में नहाएंगे, लेकिन सुबह ही अगर देखें तो तकरीबन 8 करोड़ लोग जो हैं वो संगम नोट पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से भीड़ काफी ज्यादा होने की वजह से एक जो रास्ता था एक तरफ अखाड़ों के लिए बनाया गया था, तो दूसरी तरफ आम लोगों वाला रास्ता था, वहां पर काफी ज्यादा इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि वहीं पर कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। 10 जिला अधिकारियों को भीड़ का मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। लेकिन वो जो लोग थे, जो क्राउड मैनेजमेंट जो अधिकारी थे, वो लगातार अभी भी कर रहे हैं। जी अमित, और एक सवाल सामने आ रही है कि कितने लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, अभी तक केवल आशंका जताई जा रही है, कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ आशंका है कि मौत की आशंका है, लेकिन कोई इस पर कंफर्मेशन नहीं है अभी। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। আমরা আমাদের দর্শককে আরো একবার আপডেট করব, আমাদের দর্শকদের জানাবো মহাকুম্ভে পদপিষ্ট যে ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন। মৌনী অমাবস্যা এবং মৌনী অমাবস্যায় শাহী স্নান, প্রশাসনের তরফ থেকে অনুমান করা হয়েছিল প্রচুর মানুষের ভিড় হবে, প্রচুর মানুষের জমায়েত হবে এবং শাহী স্নানের সময় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, আহত হন অন্তত কমপক্ষে 20 জন আহত হয়েছেন। যে খবর এই মুহূর্তে সামনে আসছে এবং যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, প্রশাসনের তরফ থেকে গ্রিন করিডোরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, গ্রিন করিডোর করে আহতদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে আপাতত শাহী স্নান বন্ধ রাখা হয়েছে, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি আমাদেরকে জানালেন। এবং
পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগী আদিত্যনাথের কথা হয়েছে। হুড়োহুড়িতে ব্যারিকেড ভেঙে যায়, ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়েছেন পুণ্যার্থীরা। মহাকুম্ভে পদপিষ্টের মতো ঘটনা, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি অমিত আমাদেরকে আপডেট করছিলেন যে 10টারও বেশি ক্রাউড ম্যানেজমেন্টের টিম এখানে ছিল। সেই ক্রাউড ম্যানেজমেন্টের টিম তারা পুরোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছিলেন, কিন্তু ভিড় এতটাই বেড়ে যায় যে ব্যারিকেড ভেঙে যায়, হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং তখনই পদপিষ্টের মতন ঘটনা ঘটে। অন্তত 20 থেকে 25 জন আহত হয়েছেন, তাদের গ্রেন করিডর করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং এই মুহূর্তে লেটেস্ট আপডেট, আপাতত শাহী স্নান বন্ধ রাখা হয়েছে।